Kako to da je upravo Gavrilo Princip izvršio istorijski atentat i šta se desilo posle sa njim? Gavrilo Princip je ime koje je postalo sinonim za istorijsku prekretnicu, trenutak koji je izazvao promjene od kojih svet nije mogao da se oporavi. Njegovo ime je upamćeno u vezi sa sarajevskim atentatom 28. juna 1914. godine, koji je okončao živote prestolonaslednika Austro-Ugarske, nadvojvode Franca Ferdinanda i njegove žene Sofije. Međutim, priča o Gavrilu Principu, njegovom životu, ideologijama, ali i tragediji, mnogo je dublja od samog čina atentata. Gavrilo Princip je rođen 25.07.1894. godine u selu Oblje, udaljenom oko 3 km od Bosanskog Grahova. Majka Marija i otac Petar su ukupno imali 9 dece, od kojih je preživelo samo njih 3, ostala deka su umrla u ranoj dobi. Principovi su živjeli u siromaštvu, a poput srednjovekovnih kmetova, trećinu prihoda od poljoprivrede morali su davati vlasniku zemljišta. Petar Princip je dodatno zarađivao prevozeći putnike i poštu preko planina između severozapadne Bosne i Dalmacije. Gavrilo sa 13 godina seli u Sarajevo i tamo nastavlja školovanje, a jedno vreme se školuje i u Tuzli. Uzdržava ga njegov stariji brat Jovan, koji također živi u Sarajevu, naselje Hadžići. Jovanov sin, Slobodan Princip zvani Seljo, kasnije će se boriti u partizanima i posthumno biti proglašen narodnim herojem. Godine 1911. Gavrilo Princip postaje član Mlade Bosne. Kao što i samo ime govori, članovi Mlade Bosne su uglavnom bili omladinci, srednjoškolci, koji su se tajno sastajali i zanosili se idejama o oslobađanju Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske i stvaranju zajedničke jugoslovenske države. Princip je bio uzoran đak i voleo je da žita. Ali, otkako se učlanio u Mladu Bosnu, sve su ga više zanimala ideološka pitanja, a sve se manje bavio školskim obavezama. Godinu dana kasnije, 1912. izbačen je iz gimnazije zbog demonstriranja protiv austro-ugarske vlasti. Ubrzo nakon toga, on napušta Sarajevo i danima pešači do Beograda, to je oko 300 km puta, bez prebijene pare. U Beogradu se druži s tamošnjim nacionalistima i izražava želju da se priključi gerilskim odredima koji su se na području Makedonije borili protiv Osmanlija. Iz tog razloga je direktno kontaktirao i mađora Vojislava Tankosića, istaknutog člana Crne ruke, međutim, mladi i nadobudni Gavrilo doživljava hladan tuš. Major Tankosić mu govori da je jednostavno preslab da bi ga uzeli u razmatranje, suviše je nežne građe i krhkog zdravlja. Nije teško pretpostaviti kakav je to bio udarac na Gavrilov mladenački ego. Ponižen, vratio se u Sarajevo, gde je s bratom Jovom živeo od seče drva po okolnim šumama, međutim, Gavrilo se nije dao obeshrabriti. Na kraju krajeva, to je bilo njegovo najsnažnije uverenje i najveća želja, da bude revolucionar, da u životu postigne nešto veliko i značajno. Nastavio je često odlaziti u Beograd. Vreme je provodio s istomišljenicima, pa je jedne prilike upoznao kapetana Živojina Žiku Rafailovića, jednog od osnivača srpskog četničkog pokreta. Taj pokret je bio usko povezan sa Crnom rukom. Rafailović sređuje Gavrilu da upiše kamp za obuku u Vranju, na jugu Srbije, gde su koristhateni u oružja podučavali njega, kao i još 15 drugih članova Mlade Bosne. Do tog momenta, Gavrilov revolucionarizam se svodio na beskrajne rasprave, čitanje nacionalnih epova i na silnu frustriranost bez nekog određenog cilja. Sada, njegov san poprima konkretnije oblike. A sada da biste shvatili keo su bili Frank Ferdinand i Sofi, koji će kasnije stradati od ruke Gavrila Principa, treba da čujete njihovu priču. Sofi Hatek je rođena 1. ožujak 1868. godine u Stuttgartu, kao četvrta kćer bojemijskih, čeških aristokrata, grofa Bohuslava i grofice Wilhelmin. Pretpostavlja se da su se Sofija i Frank Ferdinand upoznali na jednom balu u Pragu, 1894. godine. Međutim, svoju su vezu dugo krili. Sofija je bila grofovska kći, iz plemičke kuće, samo nedovoljno plemičke.
Jednostavno, njen društveni status nije bio dovoljno visok da bi se mogla tek tako udati za jednog Habsburgovca. Članovi ove moćne dinastije su se na taj način trebali povezivati samo s pripadnicima drugih vladarskih dinastija, odnosno s osobama sličnog staleža, neretko i među bliskim krvnim srodnicima, a u svrhu stvaranja saveza s drugim europskim silama, to jest zbog jačanja samog carstva, situacija se za Sofiju i Franca Ferdinanda ubrzo dodatno zakomplikovala. Naime, 1889. godine car Franc Josef I, Franjo Josip, austrougarski vladar i Ferdinandov stric, prima strašne vesti, njegov sin jedinac, princ Rudolf, pronađen je mrtav u carskoj lovačkoj kući, selo Meirling, oko 26 km jugozapadno od Beča. Sve je upućivalo na to da je 30-godišnji princ prvo ubio svoju 17-godišnju ljubavnicu, barunicu Mariju Veceru, a potom je pucao u sebe. Razlozi ubistva i suicida do danas nisu poznati. S obzirom na smrt princa Rudolfa, sledeći u redu na krunu je bio nadvojvoda Karl Ludvig, mlađi brat cara Franca Jozefa i Ferdinandov otac. Međutim, 7 godina kasnije umire i Karl Ludvig od tifusa. To je značilo da sada naslednik postaje Frank Ferdinand, što nosi i veliku odgovornost. Odnos između cara i njegovog nećaka nikada nije bio sjajan. Ali kada je Frank Josef čuo da Ferdinand, sada kao naslednik, planira oženiti Sofi, koja je bila obična grofica, konzervativni car je bio ogorčen i oštro se protivio tom braku. Nije mogao shvatiti kako neko može vlastite interese pretpostaviti pravilima i interesima monarhije. Car je na kraju popustio, pa su se Sofija i Frank venčali 01.07. 1900. godine u Reichstadtu, današnji Skup, Češka republika. Dobili su 3 dece, princezu Sofiju od Hohenberga, 1901. 1990. vojvodu Maksimilijana od Hohenberga, 1902. 1962. te princa Ernsta od Hohenberga, 1904. 1954. Danas imaju brojne potomke po cijelom svetu. Međutim, carevo odobrenje za brak Ferdinanda i Sofi nije došlo bez visoke sin. Nejednak društveni status Ferdinanda i Sofi mora i biti i formalno nejednak i on će ostati naslednik. Ona će dobiti odgovarajuću titulu, ali nikada neće biti carica ni kraljica. To mora biti morganatski brak, odnosno njihova deka ne mogu biti naslednici. Također, Sofija ne smije biti uz Ferdinanda na primanjima i svečanostima, itd. Ferdinand je sve to prihvatio bez razmišljanja. 14 godina nakon venčanja, 1914. Sofija i Frank će zajedno umreti u Sarajevu, upucat će ih mladi i ostrašćeni Gavrilo Princip. Najbolji prijatelj Gavrila Principa bio je Danilo Ilić. Danilo je rođen 27. 07. 1890. godine u Sarajevu. Završio je učiteljsku školu i radio kao nastavnik te kao činovnik u banci. Jedno vreme provodi u Beogradu, gde radi kao urednik i novinar. Tamo se povezao sa pripadnicima Crne ruke. Krajem 1913. godine Danilo Ilić se u Beogradu sastaje sa samim Apisom, vođom ove organizacije. 20-godišnji Danilo, sada i sam član Crne ruke, Apisu izlaže svoje mišljenje o potrebi za konkretnim akcijama protiv austro-ugarske vladavine u Bosni. Apisu se Danilova inicijativa svidela jer je ubrzo sazvan sastanak u Toulouseu u Francuskoj. Na taj sastanak u Toulouseu, početkom 1914. godine, bio je pozvan još jedan bosansko-hercegovački član Crne ruke, Muhamed Mehmedbašić. Muhamed je rođen 1887. godine u Stocu, u Hercegovini, po struci je bio stolar. U periodu osmanske vladavine Bosnom i Hercegovinom, njegovi su nosili plemićke titule i bili su bogati. Dolaskom Austro-Ugarske, izgubili su i bogatstvo i društveni status. Na sastanku u Francuskoj se raspravljalo o raznim varijantama eventualnog napada na austro-ugarsku vlast u Bosni. U obzir je dolazio i Franz Ferdinand,
ali je na kraju odlučeno da meta napada ipak bude general Oskar Potiorek, vojni guverner Bosne i Hercegovine. Taj plan je osmislio Vladimir Gaćinović, glavni ideolog Mlade Bosne. Za izvršenje zadatka izabran je upravo Muhamed Mehmedbašić, putujući iz Toulousea nazad prema Sarajevu. 27-godišnji Muhamed je zamišljao i ponovo prolazio kroz sve moguće scenarije atentata na Potioreka. Logično, bio je vrlo nervozan. Ruksak je čvrsto pritiskao uz telo. Naime, u njemu je bilo oružje kojim je trebao izvršiti napad, bodeži boca otrova. Nakon što su se zaustavili na jednoj usputnoj železničkoj stanici, Muhamed je začuo graju i komešanje u susednom vagonu. Ušla je francuska policija i legitimisala putnike. Sigurno su dobili dojavu i traže baš njega. U panici, on kroz prozor vagona baca nož i otrov. Poslije će se utvrditi da francuska policija nije imala pojma o atentatu. Već su tražili nekog lokalnog lopova. Danilo Ilić poziva Mehmedbašića na sastanak u Mostar. Govori mu da se ne treba mučiti oko pronalaska novog oružja, pošto je Apis odlučio otkazati atentat na Potioreka. Naime, najavljen je dolazak Franca Ferdinanda u Sarajevo, koji je mnogo važnija meta. Pripreme za sarajevski atentat su trajale nekoliko mjeseci. Gavrilo Princip u to vrijeme živi u Beogradu, kao i još dvojica članova Mlade Bosne, Trifun Trifko-Grabež i Nedeljko Čabrinović. Oni će tajnim kanalima biti prebačeni u Bosnu, kako njihov prelazak granice ne bi bio službeno zabeležen. Major Tankosić, Apisova desna ruka, bio je zadužen za nabavku oružja, koje će atentatorima dostaviti preko svojih kolega Milana Ciganovića i Miška Jovanovića. Ciganović je bio istaknuti operativac Crne ruke, nastanjen u Beogradu, a inače iz istog kraja kao i Gavrilo Princip. Jovanović je bio ugledni tuzlanski biznismen, potajno pripadnik Crne ruke. Oružje je iz Tuzle u Sarajevo tajno prenio Danilo Ilić. Noć pre atentata, 27.06.1914. Osim bombi i pištolja, tu su bile i bočice s otrovom, koji su zavernici trebali popiti ako budu uhvaćeni. Noć pre atentata, Ilić je grupi mladića podelio oružje. Do tog momenta, neki od njih se nisu ni poznavali. Sve je držano u strogoj tajnosti. Ilić ih je ujutro rasporedio po ruti kojom će se svečana povorka kretati. Osim Ilića, koji je bio organizator atentata na lokalnom nivou, planirano je da ukupno bude 6 atentatora: Trifko Grabež, Vejso Čubrilović, Nedeljko Čabrinović, Gavrilo Princip, Muhamed Mehmedbašić i Kvjetko Popović. Naravno, krug svih onih koji su bili upetljani u sarajevski atentat je bio mnogo širi. Sofija i Frank Ferdinand su u Sarajevo stigli 25.06.1914. godine. Doputovali su odvojeno. Odseli su na Iliđi, u tada vrlo modernom i luksuznom hotelu Bosna. Samo za njih, jedan dio tih odaja je preuređen u kapelicu. Sve je bilo na kraljevskom nivou i podređeno njima. Neformalno su odlazili i do grada, obilazeći radnje, hvaleći se toplim dočekom od strane lokalnog stanovništva. Frank Ferdinand je imao funkciju generalnog inspektora Austro-Ugarske vojske, pa je tih dana prisustvovao raznim vojnim vežbama u Tarčinu, nadomak Sarajeva. To je bio i službeni razlog njegove posjete Sarajevu inspekcija vojske. 3 dana kasnije, 28.06, par je ujutro doputovao od Iliđe do glavne železničke stanice. Tamo ih je dočekao guverner Potiorek, zajedno sa gradonačelnikom, načelnikom policije, šefom obezbeđenja. Prema ranije utvrđenom planu, kolona od 6 automobila prvo je svratila do kasarni, u sklopu današnjeg kampusa Univerziteta u Sarajevu, kako bi Frank Ferdinand nakratko obišao vojsku. Potom su se zaputili u pravcu vijećnice, lagano vozeći ulicom uz Miljacku. Sofija i Frank Ferdinand su se nalazili u sportskom kabrioletu dupli Fejatan, austrijskog proizvođača GRF Stift.
Društvo su im pravili guverner Potiorek i potporučnik Franz van Harač, zadužen za njihovu sigurnost. A inače vlasnik tog auta. Vozač je bio Leopold Lojka. Ulica, u kojoj se održavala svečana povorka, danas se zove obala Kulina bana. Proteže se od Skenderije do Vijećnice. U to vrijeme je nosila naziva Pelova obala, po austrijskom barunu Johanu van Appelu, koji je upravljao Bosnom i Hercegovinom od 1882. do 1903. godine. Zanimljivo, ista ulica, kojoj je više puta menjano ime, jedno vrijeme će se zvati i obala Adolfa Hitlera, 1941. spojnica 1945. Lepo vreme u Sarajevu, 28.06. 1914. godine, nedjelja, oko 10 sati ujutro. Na prozorima sarajevskih zgrada zastave i cveće. Dok znatiželjni narod razdragano pozdravlja povorku, 6 mladih atentatora, stopljenih s mesam, strateški su raspoređeni po unaprijed najavljenoj ruti. Mladi, neiskusni i izuzetno nervozni, čekaju približavanje kolone. Probijajući se kroz narod, Danilo Ilić ih obilazi jednog po jednog i upućuje im reči ohrabrenja. Prvi u nizu je bio Muhamed Mehmed Bašić, u blizini mosta Čumurija. Kada se kolona približila, on se ukočio od straha i nije uspeo da deluje. Isto je bilo i s Vasom Čubrilovićem. Ali Nedeliko Čabrinović, treći u tom nizu kod Čumurije, uspio je aktivirati bombu i baciti je na automobil u kojem se nalazio nadvojvoda Frank Ferdinand. Međutim, bomba se odbila od tog auta i pala pod točkove onoga iza njega. Tek je tada eksplodirala. Panika, variska, začuvši eksploziju, automobili na čelu kolone su naglo ubrzali prema Vijećnici. Projurili su pored Kvjetka Popovića, Gavrila Principa i Trifuna Grabeža, jedan mlađi oficir iz oštećenog vozila, Erik van Merizezej, zadobio je težu posekotinu na glavi. Ostali su lakše ozleđeni. Bomba je ranila i 20 ljudi iz publike na trotoarima. Kako ne bi pao u ruke policiji, Čabrinović je brzo popio otrov iz bočice koju je ranije dobio, a potom se bacio u Miljacku. Pokušaj suicida nije uspio iz nekoliko razloga. Naime, cijanid iz bočice je bio star i jedino mu je izazvao bolove, mučninu i povraćanje. Osim toga, zbog letnjih vrućina, Miljacka je u tom periodu bila duboka tek 10 centimetara. Kao da to nije dovoljno, besna rulja se spustila do Rik, izvukla ga iz vode i isprebijala, a tek ga je onda preuzela policija. Po dolasku u Vijećnicu, netom nakon tog pokušaja atentata, Frank Ferdinand je bio besan. Napao je gradonačelnika Sarajeva, Fehima Efendiju Curčića, koji je također bio u koloni, u prvom automobilu. Ferdinand je prosiktao: ja dođem u prijateljsku posetu, a dočeka me bomba. Ovo je nečuveno. Sofija je smirila svog supruga, pa je nastavljen planirani program, uključujući govore gradonačelnika Curčića, Franca Ferdinanda i predstavnika verskih zajednica. Sve je trajalo oko pola sata. Plan je bio da se nakon svečanosti u Vijećnici obiđe Zemaljski muzej, a nakon toga ode na ručak u rezidenciju guvernera Potioreka. Barun Rumerskierč, adjutant Franca Ferdinanda, predložio je da ne idu nigde, već da čekaju u sigurnosti Vijećnice, dok vojska ne stigne na ulice. To je odbio Potiorek, kao razlog navodeći činjenicu da su vojnici netom pre toga izvodili vojnu vežbu, pa ne bi bilo primjereno da se na ulicama grada, u takvoj prilici, pojavljuju u prljavim i neispeglanim odorama. Raniji napad je smatrao delom nekog luđaka i izolovanim slučajem. Frank Ferdinand se složio da ne trebaju odustajati od originalnog plana, ali je izrazio želju da prvo odu u bolnicu i obiđu oficira ranjenog u bombaškom napadu. Kako bi izbegli veliki broj ljudi na ulicama grada, a tako i smanjili rizik od eventualnih novih napada, Potiorek je odlučio da kolona ne ide planiranom rutom, već da opet koriste Appelovu obalu, kojom su i došli do Vijećnice. Iz nekog razloga, ta informacija o promjeni puta nije stigla do vozača. Zato su se držali ranije utvrđene rute,
Sa Apelove obale su skrenuli desno, u ulicu Franje Josipa, preko puta Latinske ćuprije. Čim je to primetio, Potiorek je povikao: stop! Pogrešan smer. Moramo se vratiti nazad i nastaviti Apelovom obalom. Na samom početku te iste ulice, ispred delikatesne radnje Morica Čilera, danas muzej Sarajeva 1878. spojnica 1918. Na trotoaru je stajao Gavrilo Princip i širom otvorenih očiju gledao u Franca Ferdinanda ispred sebe. Zašto je Gavrilo bio baš na tom mestu u tom trenutku, ne može se tvrditi sa sigurnošću. Jedni kažu da je jednostavno čekao da kolona krene od vijećnice prema Zemaljskom muzeju, kako su i trebali uraditi pre promene plana, pa da on pokuša ubiti nadvojvodu. Drugi kažu da je krenuo kući, misleći da je sela stvar propala zbog Čabrinovićevog promašaja. Možda je to i logičnije, jer je bilo za očekivati da gosti otkažu sve daljnje aktivnosti i više ne napuštaju vijećnicu bez pratnje vojske. Bilo je priča da je Gavrilo svratio u tu radnju da nešto pojede, kao i da je sreo nekog poznanika, koji ga je zadržao na tom mestu, kako god, ugledavši kolonu u zastoju te Franca Ferdinanda u autu direktno pred sobom, iskoristio je priliku i munjevito reagirao, izvadio je pištolj i zapucao. Prvi je metak pogodio Franca Ferdinanda u vrat, a drugi Sofiju u stomak. Gavrilo Princip će kasnije tvrditi kako nije hteo da puca u nju, već je ciljao Potioreka, videvši krv koja je navirala iz usta njenog supruga. Sofija je zaecala: pobogu! Šta ti je bilo? Zatim je izgubila sevast i pala u njegovo krilo. Po svedočenju Van Harača, nadvojvoda je odmah shvatio da je smrtno ranjena, pa joj se obratio molečivim glasom: Soferl! Soferl! Sterbe nicht! Bleibe em Leben efer unsere Kinder, draga Sofi! Draga Sofi! Nemoj umreti! Ostani živa zbog naše dece. To se sve događalo dok je automobil jurio prema Potiorekovoj rezidenciji, koja se nalazila preko puta Rik, na Bistriku, gde su ranjenom paru trebali pružiti medicinsku pomoć. Van Harač je u vožnji stezao kragnu oko vrata nadvojvode, u pokušaju da zaustavi krvarenje. Ferdinand je samo ponavljao: nije mi ništa. Ubrzo je i on izgubio sevast. Potiorek, Harač i Lojka su ih uneli u rezidenciju. Pretpostavlja se da je Sofija umrla prije nego su i došli do odredišta. Frank Ferdinand je umro 10 minuta nakon nje. Datum 28.06.1914, nešto iza 11 sati prepodne. Dok je Lojka panično odguravao automobil nazad prema Apelovoj obali, na menjaču duplog fajtona nije bilo opcije za rikverc. Kako bi što pre stigli do Potiorekove rezidencije, Gavrilo je pištolj uperio sebi u glavu, u namjeri da ubije, i sebe su ga sprečili okupljen prolaznici, koji su ga uhvatili, oduzeli mu oružje i počeli ga tući. Gavrilo je pao na pod. Navodno, u jednom trenutku je uspio iz džepa uzeti bočicu s cijanidom i popiti ga. Međutim, kao i u Čabrinovićevom slučaju, otrov je bio star, on nije ga ubio, ali mu je od njega pozlilo i dobije strašne bolove. Od razjarene rulje ga je morala spašavati policija, od koje je također dobio batine, a zatim je priveden. Osim Mehmed Bašića, koji je preko Crne Gore uspio pobeći u Srbiju, svi atentatori su bili pohvatani, uključujući i neke od pomagača. Prvih nekoliko dana Čabrinović i Princip su stoički podnosili policijsko ispitivanje, ne otkrivajući ostale atentatore niti veze s Crnom rukom. Međutim, kada je uhvaćen Danilo Ilić prilikom rutinske istrage, prepao se i propevao, unadao se da će odavanjem informacija izbjeći smrtnu kaznu. Naime, svi su bili optuženi za veleizdaju, a maksimalna kazna za taj zločin je bila smrt. Po tadašnjem zakonu, ta kazna je vredila samo za one koji nisu bili mlađi od 20 godina. Prisjetimo se, Iliću su bile 23 godine, ali su ostala šestorica imala manje od 20, Princip 19. Čubrilović 17, Popović 18, na suđenju atentatorima,
Neki od njih su tvrdili kako su u atentatu učestvovali zbog straha od odmazde Crne ruke, uglavnom oni koji su bili stariji od 20 godina, to je s kojima je pretila smrtna kazna. Neki su priznali krivicu, kao grabež, a Čabrinović se i javno pokajao. S druge strane, Gavrilo Princip je tokom suđenja delovao mirno, bez ikakvih znakova kajanja. On je i dalje čvrsto verovao u svoj cilj i poricao je bilo kakvu vezu između sarajevskog atentata i struktura u Srbiji. Bilo mu je 19 godina, pa ga sud zakonski nije mogao kazniti smrću. Nedostajalo mu je 27 dana do 20. rođendana. Zanimljivo, postojala su 2 različita datuma rođenja u njegovim dokumentima, a po onom iz matične knjige je već imao 20 godina. Ipak, nije se moglo sa sigurnošću dokazati koji od ta 2 datuma je ispravan, pa je Gavrilo izbegao smrtnu kaznu i umjesto nje dobio maksimalnih 20 godina robije. Ostatak svog kratkog života Gavrilo Princip je proveo u teškoj patnji. Kaznu je izdržavao u izolovanoj ćeliji u tvrđavi Teresienstadt, Teresin, na severu Češke. Gladan, usamljen, bez svetla i grejanja, Gavrilo se pokušao obesiti 1916. godine, ali nije uspio. Tuberkuloza mu je toliko oštetila kosti, da je u više navrata morao moliti zatvorske lekare da mu amputiraju ruku. To su na kraju i uradili. Gavrilo je umro u zatvoru 28.04.1918, 3 godine i 10 mjeseci nakon sarajevskog atentata. Imao je samo 23 godine. U trenutku smrti imao je oko 40 kilograma. Zatvorski stražari su ga pokopali u neoznačenom grobu. Posmrtni ostaci su kasnije preneseni u Sarajevo. Gavrilo Princip je s ostalim atentatorima sahranjen u sarajevskom naselju Koševo. Na pravoslavnom groblju Sveti Arhanđeli Đorgije i Gavrilo. Na tom mestu je 1939. godine podignuta i kamena kapela njima u čast, poznata kao Vidovdanska kapela, kapela vidovdanskih heroja ili kapela Mlade Bosne. Nakon atentata, Gavrilo Princip je postao simbolom političkog nasilja, ali i heroja za mnoge koji su se zalagali za oslobođenje Balkana. Za vlasti Austro-Ugarske, on je bio terorista, dok su ga mnogi u Jugoslaviji i širom Balkana doživljavali kao borca za slobodu, iako je u njegovom životu bilo mnogo tragedija. Borba koju je vodio bila je od velikog značaja za istorijski kontekst tog vremena. Principov atentat je postao simbol borbe za nacionalno oslobođenje, ali je i pokazao opasnosti ekstremnog nacionalizma, koji se na kraju okrenuo protiv samih boraca za slobodu. Danas, Gavrilo Princip ostaje kontroverzna figura. Dok neki u njemu vide borca za slobodu, drugi ga doživljavaju kao simbol ekstremizma i terorizma. No, jedno je sigurno, njegov čin je promenio tok istorije i postavio temelje za veliki sukob koji je započeo Prvi svjetski rat i oblikovao suvremeni svet.